Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, all students of H A B C D E F G and H and I. How is your life today? We hope that all of you are in a good condition. Alhamdulillah. Yeah, because today is our lesson for chapter 3. Yeah. As you know that today is Monday, we are in the church period for today. It is English time. Okay? Are you ready? Okay, good. First of all, before we go on our lesson on chapter 3, it's better for us to pray first. Pray, start. Okay, thank you students. After we have praying to God Allah Subhanahu wa Taala, I want to remind you, and I hope that you have clicked about the link of your presence, yeah, and the link of SMP9, yeah, as a proof sebagai bukti that you follow the English lesson for today. Good. Okay, student. Last Thursday, yeah, Miss Tidar has given you the material concerning to chapter 3 too. Yeah, it is about we know what to do. And at the time you learn about to give suggestions and to state rules and obligation. Yeah, but now I want to go on the material to give you furthermore explanation about it and also to give you some examples about it. And at the last meeting, of course, I want to give you a task to do, but don't worry, yeah, it is not very fast time. Yeah, okay, good. Now let me start. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah, we want to learn about chapter 3. It is about suggestion and about obligation. Okay, good. Now, in suggestion, yeah, in suggestion, there is a word that we usually use. It is about the model of should or should not. And in the obligation, it is about the word must or must not. Okay, let's do the exercise below together. Number 1. We have 2 tests tomorrow, English and social science, ya, or IPS, ya. Dalam kalimat ini kita akan menggunakan ungkapan-ungkapan yang menggunakan ungkapan suggestion, yaitu saran, atau obligation, yaitu about kewajiban atau sebuah keharusan, atau kalau negatifnya adalah larangan, ya. Oke, apa saja yang kita gunakan, yaitu models yang sudah disampaikan oleh Miss Tidar, yaitu models should dan should not, serta must dan mustn't. Okay, we start from number 1. Yeah, we have 2 tests tomorrow, English and social science. Here, what is the answer? Okay, the answer is you should not go to the game, you should study for the test. Ya, jadi seharusnya kamu tidak keluar rumah karena kita akan menghadapi ulangan. Ya, belajar saja di rumah untuk ulangan. Number 2, ya. I don't know the meaning of row. You should look it up in the dictionary yourself. Yeah. What is the answer? Yeah. Yeah. The answer should be you should not depend on others all the time. Jadi, kamu tidak tahu makna kata row itu apa, ya. Maka kamu mestinya sebaiknya melihat kamu sendiri. You should not depend on the others all the time. Kamu sebaiknya tidak bergantung pada orang lain selamanya, ya. Ya, row adalah barisan, ya. Silahkan dibuka di kamus. And then we come to number 3. Number 3 here. I will go out, but it's very cloudy now. Saya jadi pengennya mau keluar tuh, tapi kok mendung ya. Ya, maka sarannya apa? Nah, saran saya apa kepada kalian? Yaitu bahwa saya memberikan saran bahwa you should
wear a raincoat or use an umbrella. Ya, because cloudy, nanti tidak kehujanan ya. Sebaiknya kamu mengenakan jas hujan atau mengenakan payung. Now we come to number 4. Ya, it is number 4. I think I'm catching a cold. Ya, saya kira, saya kok ngerasain demam ya ini ya, gitu. Maka kamu ngomong begitu, maka Bu Guru menyarankan kepadamu yaitu untuk you must stay on bed to have a rest. Ya, kamu harusnya tinggal aja ya, bubuk di rumah dan istirahat karena kalian sedang flu begitu. Now we come to number 5. Number 5, some students leave their litter on their desk. Ya, siswa-siswa tuh membuang sampah, ya meninggalkan sampahnya itu di atas meja. Bagaimana kita seharusnya menyarankan ke orang lain? Ya, baik, maka kita akan sarankan yaitu bahwa ya, they must throw it in the dustbin or trash can or garbage. Ya. Jadi mereka mestinya harus membuang sampah di bak sampah. Number 6. I sit in the back row. I cannot see your writing on the blackboard. Ya. Jadi I sit in the back row. Saya duduk di bagian belakang sehingga saya tidak bisa melihat tulisan di papan. Maka sarannya apa? Ya, you should move to the front. Ya, kamu sebaiknya pindah dong ke depan. Ya, should yaitu sebaiknya. Next, we come to number 7. I'm longing for my cousin. Ya, my cousin. Jadi, saya kangen nih, sudah lama tidak ketemu kondisi seperti ini ya, dengan saudara sepupu saya, kata kamu begitu. Maka, saya sarankan kepada kamu, apa yang saya sarankan? Ya, karena kita tidak bisa, we cannot meet each other, so you should call her by using video call. Ya, video call aja sebaiknya kamu ya. Atau kamu sebaiknya video call aja ya. Tidak perlu come to her or his house ya. Now we come to number 8. My legs are asleep because I'm sitting on them. Ya. Kakiku kesemutan karena aku duduk di atasnya begitu. Maka saran itu kamu bilang begitu. Maka Ibu menyarankan kepadamu dengan saran seperti apa? Yaitu, you should straighten up your legs. You should straighten up on your legs. Jadi, kamu mestinya sebaiknya should meregangkan ya kaki kamu supaya tidak kesemutan. Number 9. Our classroom is dirty and messy. Ya, kelas kita tuh kotor dan berantakan. Maka suggestionnya yaitu apa? Ya, pastinya adalah you must. Kalau kotor berantakan harus dibersihkan, tidak sebaiknya ya, tapi harus wajib ya. Itu apa? An obligation ya, an obligation. You must sweep and make it tidy ya, make it tidy. Oke, good. Jadi kamu harus menyapunya dan menjadikannya rapi. And then number 10, I have a toothache. Aku sakit gigi, katamu. Maka ibu menyarankan kepadamu untuk you must atau you should, bolehlah sebaiknya pergi ke dentist. What is dentist? Yeah, you know it. Dokter gigi. Next, we come to number 11. I can't stop yawning. Ya, saya nggak bisa berhenti menguap. Gitu. Ya, kalau begitu sarannya apa? Ya, kalau nggak bisa menguap ya, it's better for you atau you ya should go to sleep. Menguap ya bubuk sana ya, begitu. And then the last number is number 12. I have hiccups. Saya cekukan. Ya, sarannya apa? Ya, sarannya yaitu bahwa ya kalau cekukan biasanya adik cekukan ya kita apakan? Ya, you should drink the water. Itu anak-anak some examples of using the word should ya to show about the suggestion, saran, dan must to show about the obligation, yaitu tentang kewajiban atau keharusan.
Oke. Now, kita dapat merefleksi kesimpulannya tentang penggunaan suggestion, yaitu dengan mengatakan bagaimana tadi bahwa kita menggunakannya dengan you sebagai subjek, kemudian diikuti dengan model should seharusnya, kemudian diikuti dengan verb one, kata kerja pertama, objek, ya, dan complement. Masih ingat complement? Yaitu pelengkap. Ya, demikian. Jadi you should sebaiknya verb one, objek, dan complement. Okay, good. Now we come to the next examples in our daily life, in our new normal life today. There are some or 4 example of caution, and then notice and warning. Yeah, let us to read it and to learn it. Yeah, number 1, caution: coronavirus do not enter. Admin bahwa ini peringatan, caution itu peringatan, atau notice itu juga, warning itu juga, ya, itu juga notice juga peringatan, ya, sama maknanya. Maka maknanya apa? Bahwa we must not enter this area, ya, we must not enter this area. Okay, and then number 2, warning: the zone is under strict, ya, quarantine infection virus area. Jadi sama, di sini adalah daerah yang sudah terinfeksi COVID-19. So, bagaimana kita membuat caution atau warningnya? Yaitu dengan menggunakan you must not enter this area. You must not enter this area. Atau you must stay far away from this area. Juga boleh menggunakan must. Stay away from this area. Now we come to number 3. Please wear a face mask. Use of mask is required inside the store. Help protect the community. Oke, sehingga di sini kita harus menggunakan masker. Kalian tahu itu, maka kalimat yang bisa kita buat untuk application adalah you must, ya, you must wear a face mask. Okay, good. Now we come to number 4. Coronavirus, wash your hands frequently. Ya, ini caution-nya seperti itu. Dengan adanya coronavirus ini, maka kita tahu bahwa we must wash our hand frequently. Ya, kita menggunakan yaitu obligation, sebuah kewajiban yang menunjukkan kewajiban dengan kata model, yaitu modelnya adalah must. Oke, sekarang kalian bisa mengasosiasikan kata must dan must not, di mana the word must not means dilarang, and the word must means harus atau kewajiban. Ya, ya, ini terdapat di buku paket kalian on page number 41. So you can repeat once more in your packet book. Ya. For example, we must not be late to school. We must come on time to class and to the flag ceremony. If we are late, we must wait outside the gate. We must not come in until the security guard gives us permission. We must sign a paper before we come to class. If we cannot come on time for any reason, we must hand in a notice from our parents to the principal. Ya, jadi kita dilarang atau kita tidak boleh, ya, dilarang terlambat ke sekolah. Ya, kita harus tepat waktu pada upacara, kemudian kita nggak boleh terlambat, kita harus menunggu di luar pagar kalau kita terlambat. Kita dilarang masuk sampai satpam mengizinkannya. Dan bahkan we must sign a paper, kita harus menandatangani kertas izin masuk, ya. Dan bahkan bisa kalau alasannya nggak tepat, maka kalian harus minta izin kepada orang tua dan diserahkan kepada kepala sekolah. Kemudian we can learn well, pada kalimat contoh kedua, we can learn well if the classroom is clean and shaded. So we must keep our classroom clean and shaded too. Ya, we must not litter. We must put the garbage in the garbage bin. We must not write off the draw anything
or draw anything on the desk and on the walls. We must sweep the floor and dust the teacher's desk and the shelf every day. Jadi kalau kita belajar, ya kita pengennya kelas kita harus selalu bersih dan rapi. Kita harus menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Kita dilarang membuang sampah sembarangan. Dan kita harus membuang sampah di tempat sampah. Kita dilarang menulis atau menggambari apapun di atas meja kita, betul kan? Atau di dinding. Ya, kemudian kita juga harus menyapu lantai dan membersihkan meja guru, ya, ngelap atau menyulai bahasa Jawanya meja guru, ya, setiap hari. Ya, demikian tadi contoh-contoh yang ada pada buku paket, ya, pada buku paket. Kalian bisa melanjutkan. Nah, sekarang kita bisa melanjutkan yaitu tentang penggunaan must dan mustn't for the school regulation. As you know that we have school regulation, yaitu peraturan sekolah. Penggunaan must dan must not untuk menyatakan keharusan atau sebuah aturan, ya. Itu diikuti dengan kata kerja pertama, kata kerja bentuk pertama, ya. Sedangkan kalau kalimatnya itu pasif, maka must dan must not itu ditambahkan dulu dengan be, baru kemudian verb 3 yang maknanya di atau ter. Example, you mustn't play truant. Anda dilarang keras untuk membolos. Number 2, you must wear a school uniform. Kalian harus mengenakan seragam sekolah kalau ke sekolah. You mustn't bully students. Ya. Anda dilarang, ya, dilarang keras untuk apa? Menggertak para siswa. You must respect the school material. Kalian harus menghargai, ya, bahan-bahan ajar dari sekolah. Number 5, you mustn't eat gum in the school. Ya. Dilarang makan permen karet, ya, dan dilarang juga apa? Yaitu mencontek, dilarang mengcopy pekerjaan teman, dilarang merokok di sekolah bahkan dimanapun. Sebaliknya kalian seharusnya pay attention to the teachers dan kalian dilarang berlari-lari di koridor sekolah. Ya, ini contoh yang lain dari penggunaan must dengan menggunakan seragam yang ada di sekolah. Dari from Monday to Tuesday, we must wear the white shirt. The girl must wear a blue skirt and veil for the Muslimah, menggunakan kerudung, and the boys must wear a pair of blue trousers. Ya, menggunakan celana panjang biru. Sedangkan pada hari Wednesday, we must wear alma mater uniform. On Friday, we must wear the Scout uniform. We must wear proper shoes. Ya, warrior, ya, tidak boleh mengenakan sandal, t-shirt, or casual wear, pakaian santai. At any place, at any time during the school hours, pada jam-jam sekolah. And now, next we go on to the use of the word should. Ya, should means seharusnya. Ini lebih rendah intensitasnya dibandingkan dengan should not. You should listen to the teacher. Seharusnya mendengarkan guru. You should bring all the things you need for the lesson. Ya, sebaiknya membawa sendiri peralatan sekolah, ya, untuk setiap pelajaran. We should keep the class clean and tidy. Ya. Oke. Oke, good. Next, we come to berikutnya. Ya, kemudian we should greet the teacher, harus mengucapkan salam kepada guru setiap kali bertemu. Ya, kemudian seharusnya juga study before test, belajar sebelum tes. We should not, seharusnya tidak makan di dalam kelas. We should not be noisy, seharusnya tidak berisik di dalam kelas. You should not sleep in the class, seharusnya tidak tidur, ya, kecuali sakit dan bisa lebih pergi ke UKS. You should not litter in the class. You should not speak while the teacher is explaining. Pada saat guru menjelaskan, sebaiknya kalian tidak berbicara sendiri. Okay, now the last, for the last one, It is a task for you to do. What is your task, student? Well, tugas lagi, ya. Ya, seperti itu. Supaya untuk mengasah pemahaman kalian, maka sebaiknya kalian diberi tugas. Tapi jangan khawatir, ya. Ini harus kalian kumpulkan nanti.
ya, dipotret saja. Bu Guru lebih suka kalian memotretnya melalui WA ya. Yaitu pada tanggal 24 Agustus pada hari Senin tuh. Lama banget kan? Hari ini baru tanggal 10 berarti 2 minggu. 2 minggu kalian mengerjakannya. Apa yang harus kalian kerjakan? Write 10 sentences by using the models of must, mustn't, should, or shouldn't. Must and mustn't tadi menunjukkan must itu obligation, yaitu apa? Kewajiban, keharusan, ya. Sedangkan mustn't itu adalah prohibition, yaitu larangan. Kemudian should, ya, should ini adalah suggestion, merupakan saran, ya. Dan ini adalah shouldn't adalah juga saran, tapi saran untuk tidak melakukan sesuatu. Ya, jadi kalian membuat 10 kalimat. Berapa Bu? Silahkan. Mau masnya berapa kalimat, masnya berapa kalimat, monggo. Yang penting 10 kalimat. Boleh kalian tambahkan dengan pictures, gambar-gambar. Boleh, itu lebih bagus ya. Dan sekali lagi, kalian cukup menuliskannya di buku tugas, kemudian difoto dan dikirimkan. Nggak usah ngirim ke sekolah. Oke? Ya. Yang berikutnya, Bu Guru remind you that you will have a daily test for chapter 1. Ya, jadi chapter 1 kita belum ulangan, maka pada hari Kamis on the Tuesday, the 30th of August 2020 at 7:30 by using Google Form, you will get a daily test first. Ya, jadi ingat 7:30 hari Kamis jam pertama, kalian sebelumnya siap dulu dengan menggunakan laptop atau kalau punya HP, tidak apa-apa, kalian akan mengerjakan soal ulangan chapter 1. Study hard please, ya. Ingat, pay attention please, asking for, ya, paying attention dan seterusnya itu dipelajari di bab 1. Kita nanti akan ulangan, ya. Okay, thank you very much ya for your attention and good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.